Je vous souhaite, en mon nom personnel et au nom du groupe ESSIG Maroc, la bienvenue à la séance inaugurale du cycle de conférences que projette organiser le groupe ESSIG Maroc à Casablanca et Rabat durant le premier semestre 2013 dans un esprit de partenariat efficient, d'échange mature et d'interactivité sans commune mesure avec la participation de personnes connues et reconnues sur l'échiquier national. Donc, cette dimension débat fait partie intégrante de notre mission de formation des managers entrepreneurs de demain, des managers heureux, comme M. Benani, président, souhaite et aime bien les appeler. Et ces managers, aujourd'hui, nous en comptons plus de 5000 qui, au fil des années, ont été formés dans nos écoles, avec sur des programmes Bac plus 4, Bac plus 5, MBA, d'autres formations plus courtes, mais qui aujourd'hui occupent une place importante de notre société. Alors, cette édition, nous voulons la placer sous le signe d'un cycle de 4 conférences sur un thème fédérateur qui est le Maroc en marche à l'horizon 2016. Vous me direz un très grand chantier. Nos débats aussi, c'est un grand chantier, ça va être 4 conférences. Nous avons une position géographique privilégiée en tant que pays stratégique au sud de l'Europe, entre l'Amérique et aujourd'hui l'Asie, qui devient de plus en plus une région qui se développe. Une population extrêmement jeune, puisque 50% de la population marocaine a moins que 24 ans, 65% de la population marocaine a moins que 35 ans, donc ça reste une population jeune, un pays où il y a beaucoup de ressources. Il n'y a pas de ressources naturelles, mais il y a des ressources humaines. Les autres exceptions, une politique, honnêtement, depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, d'ouverture sociale dynamique, mais aussi une politique d'ouverture politique dynamique, puisque les dernières élections ont été des élections dans lesquelles le PJD est arrivé premier, et le PJD est arrivé premier par les urnes, et les Marocains ont eu le sentiment qu'ils sont gouvernés par les gens pour qui ils ont voté. Les Américains ont dit « Government of the people, by the people, for the people ». Donc le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bien souvent, quand on jette un regard sur notre pays et qu'on a envie de juger la situation, bien souvent, et à juste titre, on est très sévère. On est très sévère. On se dit, ouais, finalement, Nadafa, finalement, choix, il n'y a pas de justice, il y a des interventions. Pour avoir du travail, il faut avoir bac au bac, comme disent les autres. Le baccalauréat et l'intervention du père. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous interpellent qui sont négatives dans notre pays. Pour pouvoir avoir un jugement équilibré, un jugement juste, une évaluation de la situation de notre pays, on est obligé d'avoir un regard sur où nous étions et où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. Même quand on met une note à un élève, on lui dit, bon, tu as 6 sur 10, est-ce que 6 sur 10 c'est bien ou c'est pas bien? On peut poser la question, c'est bien ou c'est pas bien, mais tu as 5 sur 10. Et bien moi, je répondrai, mais ça dépend où est-ce qu'il en était. Un élève qui a commencé avec 2 sur 10 au début de l'année et qui a 6 sur 10, on va lui dire, mais c'est excellent. هذا الربيع العربي مع الاكسبسيون ماروكان. بعض الافكار قالهم الاخوان الاخت نزهه والاخ منصف، لكن ساضيف بالمقارنه مع المنطقه العربيه. المغرب تميز او من الاسباب ديال التميز هو انه من اول دستور ديال 19 ديال 62 المغرب اقر ممنوع الحزب الوحيد. هذه نقطة مهمة. أكيد يمكن أنا سبيل واحد الحركة معينة ديال الاتحاد الوطني خويا شكل الاتحاد الاشتراكي، أكيد أنا ذاك كنا كنهضروا لهذه المسألة ديال ممنوع الحزب الوحيد بواحد النظرة على كل حال ذاك البحر، لكن هذه كانت من نقاط القوة.
اكيد المغرب عرف مسارات عده في التطور الديمقراطي ديالو، عرف فترات مد وجزر، عرف فترات صعبه جدا في الستينات والسبعينات الى حدود الثمانينات، لكن هذا ادى الى وجود واحد الحركيه سياسيه بعد خلات كالتقييد، بعد خلات كتطلب الحريات، لكن كانت موجوده واحد التقاليد ديال العمل السياسي، واضيف تقاليد العمل النقابي. الان اذا ندخل في صلب الموضوع اللي كيتعلق بالاستثناء المغربي، واش هناك فعلا استثناء، واش هناك ما كاينش هناك استثناء. ومن بعد ما في الحقيقه صراحه نبغي نشكر الجروب إيستيك على تنظيم هذا الموضوع، على انخراطه في هذا النقاش وعلى انخراط هذه النخبه في هذا النقاش، لان نحن اليوم فعلا في حاجه الى انخراط النخب بشكل كبير في النقاشات حول مستقبل المغرب، حول العمل اللي خصو يتدار. لان اذا عشنا واحد الاحداث اللي نقدر غادي نعرج عليها في اطار باش نذكروا شنو هو الاستثناء ديالها، ولكن عموما نقدروا نقولوا ان الشعب المغربي من بعد ما خرجوا الشباب الشارع ومن بعد ما عبروا على مجموعه المطالب ومن بعد ما كان واحد التجاوب، يعني تم هذا الشباب كانه سلم المشعل لواحد النخبه السياسيه اللي هي اما في الحكومه اما في المعارضه، ولكنها نخبه واما في مجتمع مدني. هذه النخبه اليوم عليها واحد الدور، اليوم عليها واحد التحدي انها فعلا تكون نخبه فاعله، النخبه اللي كتطرح المشاكل الحقيقيه، النخبه اللي كتحاول تصنع حلول، النخبه اللي كتحيد من ثقافه الاحتجاج الى ثقافه الانتاج. اليوم الشعب المغربي محتاج الى ثقافه الانتاج. اليوم عندنا واحد الفرصه تاريخيه كما وصفها السي نصير بالخيار، لان الشعب اصبح يشعر بانه يتملك قراره، يتملك حكومه، يختار من يمثلون. بالتالي هذا المناخ هذا كيعطي واحد القوه للفاعل السياسي انه يفعل اكثر، للفاعل المدني انه يفعل اكثر، والنخب بصفه عامه انها تكون منتجه اكثر. Bon, maintenant aussi, je crois que il y a eu donc une mise au point concernant l'héritage des différents gouvernements qui se sont succédés. On ne peut pas demander un gouvernement au pouvoir par baguette magique, c'est ce que d'ailleurs le chef de gouvernement actuel et tous les ministres, quelle que soit leur appartenance politique, de la coalition ne cessent de répéter, nous n'avons pas de baguette magique pour réparer ce qui a été mal construit ou sur des fondements incertains pendant des années et des années. Moi j'ai des propositions. Aujourd'hui on parle de déficits colossaux en milliards de dirhams, et à côté de ça nous avons des procès de personnes qui ont dirigé des organismes, et comme il y a eu l'IER, l'institution de réconciliation, pourquoi ne pas créer un IER économique? Pourquoi ne pas aller chercher chez ces gens, n'est-ce pas, en essayant de ne plus mettre l'épée du pénal sur leur tête, bien que, si vous voulez, moi je suis pour que justement on applique la loi et qu'on condamne ces personnes. La justice condamne, après instruction des dossiers, condamne tous ces gens qui ont mené le Maroc vers cette situation-là. السلام عليكم، أرحب بالحضور الكرام، أرحب أيضا بالجمهور العزيز. أود أن أبدأ تدخلي ببيت شعري يلخص ما يحدث الآن. قد صار الجهل بالتصفيق يجزى، وحال العلم يتواضع شحوبه، فالمدي للتمرق قم وأقرب، فصاح سمعته وأنا أجيب. هذا البيت الشعري يلخص ما نحن عليه. كما قال نزار الباني، أنا لست هنا لكي أكون خطيبا، فبلادنا ضعف الخطباء كما نعلم جميعا. أريد أن أبدأ، إذا أردنا أن نتكلم عن مغرب الغد أو مغرب الاستثناء أو ما أسميه أنا بمغرب الكارثة، علينا أن نتكلم، علينا أن لا ننسى عن أي جيل سيعود هذا الغد. هذا هو السؤال المطروح، أي جيل؟ هل هو ذلك الجيل المتعلم لكنه جاهل؟ ذلك الجيل الذي لا يعرف لأي شيء يصلح علمه، وهذا هو الخطير. جيل بلا هوية، جيل يستبدل وطنه، وهو قادر أن يستبدل وطنه بدرهم واحد إضافي في فرنسا أو إسبانيا. هذا هو الواقع.